हेलो गाइस फाइनाली आज आम भोजी करने जाइचु लास्ट डिसेम्बर 31 तारिख में ये आम भाई भी आसछंती भाई टे टाटा कर दियो हाय कर दियो। हाय भाई तमे खुशी रे अछ ना हम्म, कौन मु जानिबा को चाहे। हाँ फाइनाली एपटे सार मैंने भी अच्छा फाइनाली एपटे मैं जाइए बर्तमान आपण को प्लेस भी देखेबी एपटे देखिपे ये जो प्लेस देखु सेपटे आम सार मैंने भी अच्छा सेपटे देखु ये बर्तमान भोजी चली आम गोटे लास्ट न्यू इयर तो आसला डिसेम्बर लास्ट से गोटे भोजी करने जाइचु आज आउ जगह देखिपारे बहुत सुंदर जगह आंब तोटा जगह अच्छी एपटे भी लगे से जो आखु जयपुर बगीचा गुड़ाक है कि नहीं एरिया आम भाई सहित बुलवाई भी जाऊँ देखिपे आम भाई यहाँ है कि नहीं एपटे आम गोटे जाऊँ गोटे माड़ा माड़ा गातटा गोटे अच्छी गोटे देखापी बोली आम जाऊँ टे पाख हम ये किसी गोटे 50 मीटर डिस्टेंस रे हम मैं बर्तमान जाऊँ आपण वीडियोटा को न स्किप करिकी आगे को देखि पारे एपटे रोडटा जावाक पड़ो केमती क्या रास्ता देखु एपटे सब माने जंगल रास्ताटा अच्छी ना जगह यहाँ माने अचिन्हा जगहटा एगुटाक से जो लुचि लुचि जीवा पड़ुची नीलगिरी जो कहे जो बणुआ गछ जाक सेपटे सब अच्छी चासी हेची पाराम हाँ यहाँ गोटे फार्म भाया नीलगिरी पारामटा नीलगिरी फार्मटा गोटे एरे आंब जाको तोटा देखो जाक भी अच्छी आंब तोटा बहुत सुंदर देखा सांग आंब मैंने गछ भी अछि आंब गछ भी चाष होइची माने ये देखिपारे ये आम से सार गाड़ी भी अच्छी ये छिड़ा करपटे देकी देखिपे सांग मैंने ये जो देखु महुल गछ के बड़ देखु देखिपारे गोटे पाए बोली गोटे अछि एपटे देकी रोड जावाक पड़ो आम बर्तमान जाऊँ माड़ा गात माड़ा गात अच्छी से देखापी जाऊँ कंटिन्यू करंतु वीडियोटा को बहुत सुंदर जगह सांग मैंने केबे भी आसवे कहले ए जगह को प्राय आसवे यहाँ हूँ कोरापुटर उंदरा ब्लॉक रानीगुड़ा पाखरे जयपुर रानीगुड़ा पाखरे गोटे स्कूल अच्छी एकलव्य स्कूल कोरापुट से पाखापाखि ता बैकग्राउंड रे ही पछपटे ही अच्छी एपटे सब भाई मैंने भी आसछंती कमाई देखिपारे फोन करथिले सांग मैंने देखिपारे एपटे तो सब बिल जाक अच्छी देखु एपटे सब बिल साइड जाक है कि नहीं सब धान काटी धान तो सब कटा सरी बहुत सुंदर जगह सांग मैंने कहीं भोजी गोटे माने भोजी करने बहुत सुंदर कहीं सब छाई अच्छी आंब तोटा जाक हो सब माने जगह पूरा मस्त लगुच सांग मैंने है कि एपटे देखु एपटे सब बिल आंब तोटा जाक सब अच्छी ए जगह ही आम भोजी करुचु आज माने गोटे खुशी दिन सांग मैंने कि डिसेम्बर लास्ट माने डिसेम्बर 31 जाऊँ एपटे जाऊँ बुलवाई बोली भाई आस दिवा हाँ
ଦେଖନ୍ତି ସାଙ୍ଗମାନେ ଏପଟେ ଫୁଲ ବି ହେଲାଣି ଆମ୍ବ ଗଛ ଦେଖନ୍ତୁ ଏପଟେ ଦେଇକି ଏପଟେ ଆମେ ଯାଉଛୁ ଏବେ ଏମାନେ ବହୁତ ଜଙ୍ଗଲ ଏରିଆଟା ସାଙ୍ଗମାନେ ବହୁତ ଏପଟେ ଦେଖିବାକୁ ଗଲେ ଶାଳ ଗଛ ଜଙ୍ଗଲ ଅଛି ଏପଟେ ଆମ୍ବ ତୋଟା ମାନେ ବହୁତ ସୁନ୍ଦର ଛାଇଁ ଏମିତି ପଡ଼ୁଛି ସାଙ୍ଗମାନେ ଆପଣ କ'ଣ ଫିଲିଙ୍ଗସ୍ କରୁନଥିବେ ଯେ ଏ ଜାଗାକୁ ବୁଲିଗଲେ କେତେ ଭଲ ଲାଗୁଛି ଭୋଜି କରିବା ପାଇଁ ବୋଲି କାହିଁକିନା ଆଜି ଲାଷ୍ଟ ଡିସେମ୍ବର ଖୁସିରେ ଆମେ ସାର୍ମାନଙ୍କ ସହିତ ଯାଇଛୁ କରିବା ପାଇଁ ଭୋଜି ମାଡ଼ାକୁ ପହଞ୍ଚିଛୁ ସାଙ୍ଗମାନେ ଆଉ କିଛି ବାଟ ଅଛି ସବୁ ଜଙ୍ଗଲ ରାସ୍ତା ସାଙ୍ଗମାନେ ଦେଖିବାକୁ ଏମିତି ସାଙ୍ଗମାନେ କିନ୍ତୁ ଜାଗାଟା ମସ୍ତ ଅଛି ଭୋଜି କରିବା ପାଇଁ କାହିଁକିନା ଛାଇ ଯାକ ବହୁତ ଭଲ ଲାଗୁଛି ଦେଖିପାରୁଥିବେ ଭାଇ ଆସ କି ଆସିଛନ୍ତି ଯାଉଛୁ ସାଙ୍ଗମାନେ ବୁଲିବା ପାଇଁ ମାଡ଼ାକୁ ପହଞ୍ଚିନୁ ଏପଟେ ଆଉ ଟିକେ ଗଲେ ମାଡ଼ାକୁ ପହଞ୍ଚିବୁ ଏପଟେ ଦେଖନ୍ତୁ ରାସ୍ତା ଏପଟେ ଛୋଟ ରାସ୍ତାଟା ଆସିବ ଏ ରାସ୍ତାଟା ଦେଖନ୍ତୁ ଏଇଟା ଦେଖନ୍ତୁ ଏପଟେ ତ କେଉଁ ଗାଁକୁ ଯାଇଛି ସାଙ୍ଗମାନେ ରୋଡ଼ଟା ଆମେ ବି କିଛି ଜାଣିନୁ ଆମେ ବି ଫାଷ୍ଟ ମାନେ ଏଠି ଅଛୁ ବୋଲି ଏପଟେ କେବେ ଯାଇନୁ ଦେଖନ୍ତୁ ଏପଟେ ଯିବାକୁ ପଡ଼ିବ ମାଡ଼ା ରୋଡ଼କୁ ମାନେ ମାଡ଼ା ଗୋଟେ ଅଛି କ୍ରସର ମାଡ଼ା ଏ ରୋଡ଼ଟା ଦେଖିପାରୁଥିବେ ହଁ ଦେଇକି ଏଇଟା ଗୋଟେ ପାଖରେ ଅଛି କିଛି ସମୟ ଲାଗିବ ଆମେ ତ ଯାଉଛୁ ବର୍ତ୍ତମାନ ପହଞ୍ଚିନୁ ପିଛୁ ରୋଡ଼ଟା ବି କେମିତି ତ ହେଇଛି କିନ୍ତୁ ବୁଲିବା ପାଇଁ ବହୁତ ଭଲ ଲାଗୁଛି ଜାଗାଟା କାହିଁକିନା ମାନେ ନିଜ ଗାଁ ଭଳିଆ ଏକା ମୋର ତ ଏଇଠି ନାହିଁ ମୋର ବି କନ୍ଧମାଳ ଡିଷ୍ଟ୍ରିକ୍ଟରେ ମୁଁ କାହିଁକିନା ଯାଇକି ଏଇଠି ଗୋଟେ କମ୍ପାନୀରେ ବି କାମ କରୁଛି ସେ କମ୍ପାନୀ ଥ୍ରୋରୁ ହିଁ ଆଜି ଗୋଟେ ଲାଷ୍ଟ ଡେ ତ ସେଥିପାଇଁ ବୋଲି ଗୋଟେ ଖୁସିରେ ଭୋଜି କରିବା ପାଇଁ ଯାଇଛୁ ଆମ ଗାଁ ଭଳିଆ ହିଁ ନିଜ ଗାଁ ଭଳିଆ ହିଁ ଲାଗୁଛି କାହିଁକିନା ଗଛପତ୍ର ଜଙ୍ଗଲ ମାନେ କି ନିଜ ମୁଁ ଗାଁରେ ଥିଲା ଭଳିଆ ହିଁ ମୋତେ ଲାଗୁଛି ବହୁତ ଖୁସି ଲାଗୁଛି ଏଇଠି ବି ରହିକି କିଛି ସମୟ ଗଲା ପରେ ଆସିବ ସାଙ୍ଗମାନେ ଦେଖନ୍ତୁ ଏପଟେ ଥର ଗୋଟେ ଯାଇଛି ଦେଖିପାରୁଥିବେ ଯାଇକି ସବୁ ଖରା ଟାଇମ୍ ନା ସବୁ ପତ୍ର ଯାକ ବି ଝଡ଼ୁଛନ୍ତି ସବୁ ଲଟା ହିଁ ଅଲଟା ପ୍ରବଳ ଏପଟେ ଦେଖନ୍ତୁ ଆଉ ଏପଟେ ଦେଖିବାକୁ ଗଲେ ଯେଉଁ ମକା ବାଡ଼ ହିଁ କରିଥିଲେ ଏଇ ଯେଉଁ ଆମ କମ୍ପାନୀ ବା ଏକଲବ୍ୟ ସ୍କୁଲ ସେଇଟା ବି ମୁଁ ଦେଖେଇବି ଦେଖନ୍ତୁ ଏଠି ଦେଖନ୍ତୁ ସେଇଟା ଏକଲବ୍ୟ ସ୍କୁଲ ଏଇଟା ଏ ବ୍ୟାକ୍ଗ୍ରାଉଣ୍ଡରେ ହିଁ ଆମେ ସେ ଗୋଟେ ମସ୍ତ ପ୍ଲେସ୍ଟା ଅଛି ସେଇଠି ହିଁ ଆଜି ଭୋଜି କରୁଛୁ ଦେଖିପାରୁଥିବେ ଏକଲବ୍ୟ ସ୍କୁଲ ଦେଖିଲେ ସାଙ୍ଗମାନେ
ଏପଟେ ଯାଇକି ଏପଟେ ଆଉ ଟିକେ ଯିବାକୁ ପଡ଼ିବ। ଖରା ପ୍ରବଳ ହେଉଛି ସାଙ୍ଗମାନେ, ଖରା ପ୍ରବଳ ହେଉଛି। କାହିଁକିନା ମାନେ ଜାନୁଆରୀ କାଲିକି ତ ନୂଆ ବର୍ଷ, ଜାନୁଆରୀ ହିଁ ତ ଷ୍ଟାର୍ଟିଂ ହେବ ଖରା। ଆଜି ଟିକେ ଟିକେ ଜଣାପଡ଼ୁଛି ଖରାଟା କେମିତି ମାନେ କାଟୁଛି। ଏଠି ଆମେ ବର୍ତ୍ତମାନ ପହଞ୍ଚିବୁଣି ସାଙ୍ଗମାନେ, ମାଡ଼ାକୁ ପହଞ୍ଚିବୁଣି। ଆଉ କିଛି ବାଟ ଅଛି। ଏପଟେ ରୋଡ଼ ଆମେ ଭଲସେ ଠିକ୍ ସେ ଜାଣିନୁ, ଦେଇକି ଯାଉଛୁ। ଟିକେ ଟିକେ ସାଇଡ଼୍ ଦେଖିପାରୁଥିବେ, ଯେଉଁ ଦେଖାଯାଉଛି ମାଟି ଦେଖାଯାଉଛି, ସେ ପାଖରେ ହିଁ ଗୋଟେ ମାଡ଼ା ଅଛି। ଦେଖିପାରୁଥିବେ ଏପଟେ ରୋଡ଼ ଅଛି। ବର୍ତ୍ତମାନ ଆମେ ଲେଫ୍ଟ ଧରିବୁ। ଲେଫ୍ଟ ଧରିଲା ପରେ ହିଁ ପହଞ୍ଚିଲାଣି ସାଙ୍ଗମାନେ ମାଡ଼ା। ଏଠି ଦେଖନ୍ତୁ, ଏ ଯେଉଁ ଗୁଡ଼ା ପଥର ସବୁ ଲାଗିଛି। ମୁଁ କେବେ ଆସିନଥିଲି ସାଙ୍ଗମାନେ, ଏତେ ପାଖରେ ହିଁ ରହିଲି, ମୁଁ କେବେ ଆସିନଥିଲି।